मैं हूं गौसर जान शिगरी और आप देख रहे हैं जी बी ट्यूनिस। आज हम मौजूद हैं इलाके ब्राल्डो में, जो हमारे साथ आप बखूबी जानते हैं इनकी तारुफ की कोई मोहताज नहीं है, जिनकी इस इलाके को तालीम से प्रमोट करने के लिए आपने बहुत ही एक मिशन जारी किया हुआ है इस वक्त, जो कि अभी पकोर की जो प्राइमरी स्कूल है उसको अपग्रेडेशन करके मिडिल स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है। दूसरा जो है जो अस्कोली का जो मिडिल स्कूल है उसको हाई का दर्जा दिया जा रहा है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौसर, आपका शुक्रिया कि आपने इस मौके पे मुझसे कुछ कलिमात अपने राय का इजहार करने का कहा। शुक्रिया। यहाँ चूँकि हमारा पूरा निज़ाम जो है वो बहुत फैला हुआ हमारा इलाका। मैं जब से सियासत में आया हूँ, मेरी ये कोशिश है कि मैंने इस पर सोचा तो सबसे ज़्यादा कमी मुझे लगी कि तालीम की कमी है हमारे शहर में। और यकीनन आप कभी मैं पढ़ता रहता हूँ, लोग कहते रहते हैं कि हमारे यहाँ टीचरों की कमी है, हमारे यहाँ इदारों की कमी है। तो मैं एक चीज़ आपको जहन में डालना चाहूँगा, वो ये है कि हम पाकिस्तान के उस खत्ते में रहते हैं। ये एक तरह से क्या कहना चाहिए कि एक बेआइन खिता है। इससे हमें ये मुश्किलात आते हैं कि मैं अगर ब्राल्डो से एक आदमी को रोड में कुल्ली भर्ती करना चाहूँ तो मैं जब तक 2 किलोमीटर रोड नहीं बनाऊँगा मैं कुल्ली को भर्ती नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जितने पोस्ट हैं वो सब प्रोजेक्ट पोस्ट हैं। हर प्रोजेक्ट पे पोस्ट होता है, बग़ैर प्रोजेक्ट के आपकी क्रिएशन कभी हो नहीं सकती। लिहाजा मैंने ये सोचा कि टीचर की कमी वाकई है, इसको दूर करने के लिए मैंने एक कोशिश शुरू की। और अभी अल्लाह के फजल से तकरीबन 32 स्कूल मेरे ATP में मंजूर हो चुके हैं, जिस पे हम रफ्ता अमल करने वाले हैं। अभी मैं यही बता रहा था, आज हमने साइट सिलेक्शन की पकोरा में इस मिडिल स्कूल की। यहाँ प्राइमरी स्कूल था उसका अपग्रेड किया, अस्कोली में मिडिल स्कूल था उसका अपग्रेड किया, हाई किया। तो अभी वो इमारत जब हम बना के मुकम्मल करके एजुकेशन के हवाले करेंगे तो वो PC4 भेजते हैं, फिर हमारे पोस्टों की मंजूरी आती है। अब आपके यहाँ जब मंजूरी आएगी तो 12 टीचर पकोरा में भर्ती होंगे, 18 टीचर अस्कोली में भर्ती होंगे। यानी हमारी तरक्की की बुनियाद इमारतों पे है, हमारे रसाइल की बुनियाद सड़कों पे है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इसको लोगों को हम पहुँचाया जाए। मेरा तकरीबन मैं 86-84 से मैं इसमें सियासत में आया हुआ हूँ। तो उस वक्त से आज तक मैं जो मुझे हिस्सा मिलता है, कम मिले ज़्यादा मिले, जो हमारा बजट होता है उसका मैं 40-50% हमेशा एजुकेशन के लिए मैंने मुख्तस किया। और पिछले दफ़ा ये आप अल्लाह की मेहरबानी है, आप सब की मेहरबानी है। आप मुझे पहले स्टेप पर तो आप मुझे असेंबली में ना पहुंचाते तो मैं कैबिनेट में कहाँ जाता। आज मैं तीसरी दफ़ा मिनिस्टर हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। तो मैं जब आपने मुझे मिनिस्टर बनाया है, अल्लाह ने मुझे मिनिस्टर बनाया, तो कुछ फ़राइज़ भी हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। आपकी तरफ से ज़िम्मेदारी है, अल्लाह की तरफ से फ़राइज़ हैं। तो इस फरीज़े को निभाने का तरीक़ा ये है कि हम इस दूर उफ्तादा इलाक़ों को प्रमोट करने के लिए कोशिश करें। आप जो कहते हैं हमारे इस गरीब इलाका, दूर उफ्तादा इलाका, इस समय मुत्तफ़िक़ इसलिए नहीं हूँ कि अल्लाह ने ये ब्राल्डो जो है वो शिगर के माथे का एक झूमर है। ये ऐसा एक इलाका हमें अल्लाह ने नसीब किया है कि ये आइंदा मुस्तक़बिल में आप देखेंगे कि ब्राल्डो की हैसियत शिगर के लिए क्या है। ये तो आप अपने आप को थोड़ा सा नीचे आपकी उसको गिरा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आप हमारे शिगर की पहचान है। ब्राल्डो का इलाका जो है, अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं अता किया, उनका शुक्रिया अदा करने के हमारे अल्फाज नहीं है कि बुलंद तरीन चोटियों से लेके, कीमती पत्थरों से लेके, खूबसूरत नज़ारों से लेके, वो आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट हमारे शिगर का जो मुस्तक़बिल है वो सिर्फ टूरिज़म है, उससे आगे हमारा कुछ भी नहीं है। इस टूरिज़म को किस तरह प्रमोट करना है, माशाल्लाह हमारा इमरान टूरिज़म का एक अभी ख़ुद टूरिज़म का एक सुतून बन गया है। मैं दाद देता हूँ, ये एक वही तरीक़ा है कि जो हम इस इलाके में तरक्की ला सकते हैं। तो तरक्की सिर्फ अवामी नुमाइंदों पे मुनहसर नहीं होता, बल्कि आपके जहनों पे है मेन चीज़ कि आप क्या चाहते हैं, आप उसको कैसे मनवाना चाहते हैं, आप इसको कैसे तो इस सिलसिले में एक मुझे बात याद आ गई
کہ منوانے کے لیے جو آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے وہ روڈ بلاک کر کے وہ احتجاج کر کے، یہ منوانے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کو منوانے کے اس سٹیج سے دور لے جانے کا ایک طریقہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہو۔ یہ طریقہ اچھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے حیثیت کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کتنے اہم خطے میں رہتے ہیں۔ اس خطے کو جتنا آپ پرامن بنائیں گے، جتنا سہولت ہم فارنرز کو دیں گے، ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور یہی فارنرز جو ٹورزم ہے وہ ہمارا مستقبل ہے۔ اس مستقبل سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے سٹیپ پہ ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے برادروں کے بچوں کو کہ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ آپ کا آئی کیو لیول اللہ نے جس طرح آپ کو بلند چوٹیاں دیا ہے، اتنا آپ کی ہمت اور آپ کا جو آئی کیو لیول ہے اتنا ہی بلند ہے۔ تو آئندہ مستقبل میں برادروں کے طلباء، برادروں کے آپ جو نوجوان ہیں، یہ ہمارے شگر کا مستقبل ہے۔ ہمیں فخر ہے آپ کے اس علاقے پہ، اور ہم نے اس علاقے سے ہم نے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ نے خود بھی اسی سے فائدہ لے کے ہماری ایک طرح سے آپ رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ میں اتنا صلاحیت موجود ہے تو اس کو پریشان نہ کریں، بلکہ ایک منظم طریقے سے اس علاقے میں ترقی کو آنے کے لیے آپ جس طرح آج آپ میرے لیے ہار لے کے کھڑے، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اس علاقے کو سامنے رکھ کے ہم ہار لے کے ترقی کے لیے راستہ کھولیں، ان کے وہ خوش آمدید کہیں، تاکہ علاقے میں یہ ترقی کا سلسلہ اور بڑھتا رہے۔ انشاءاللہ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ میں یہاں مڈل اسکول جو میرا ایک وعدہ تھا، اسکولی کا ہائی اسکول میرا ایک وعدہ تھا، آج میں اللہ کے سامنے اور عوام کے سامنے سرخرو ہوں کہ میں اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنا سکا، اور آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ابھی 11 میرے اسکول اور منظور ہو چکے ہیں، وہ بھی آئے گا۔ تو مختلف علاقوں میں، کیونکہ اب ہیلتھ میں ہوں تو ہیلتھ کے فیسلٹیز میں بھی ہم اضافہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ نے جو توقع مجھ سے رکھا ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی توقع کو پورا اترنے کا مجھے اللہ توفیق عطا کرے۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ، کوثر آپ کا بہت شکریہ۔ راجہ صاحب کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں کی خدمت بہت پہلے سے ہی ہے اس علاقے کے لیے۔ ہم بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا جو کام کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے تعلیم ہے۔ تعلیم ایک انسان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو شروعات کی ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہماری عوام کی جانب سے، علاقے کی برادروں کی عوام کی جانب سے، ہمارے گاؤں کی جو عوام کی جانب سے، جو اساتذے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی جانب سے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی شکر گزار ہیں۔ بہت مہربانی، اس شکریہ میں آپ میرے دوست عمران کو بھی شامل عمران صاحب جو ہمارے گاؤں اس کی وجہ سے ہم آج آپ کے گاؤں میں ہیں، آپ کو یہاں ایک اسکول لے کے آئے ہیں، اس نے کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ان کا بھی ہم بہت ہی مشکور ہے، کیونکہ یہ ہے کہ ایک محلے میں جب ایک اچھا جو پڑھا لکھا لوگ ہوتے ہیں، یہ فرق ہوتے ہیں، تو ان کا بھی مشکور ہے کہ اس گاؤں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جانے میں ان کا بھی رہنمائی ہے، ان کا بھی ہم مشکور ہے جی۔ اسی کلمات کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنے کو سب چاند شکری کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔